अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको होंडा BRV का ऑयल चेंज करके दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के निशान को दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर नई आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, मोर देन, अपना ख्याल रखिएगा।